अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं महविश और आप देख रहे हैं कॉस्मोपॉलिटन। वजीर आजम इमरान खान कहते हैं कि हुकूमत के 3 साल मुआशी कामयाबी की कहानी है। वजीर आजम का ये बयान ऐसे वक्त में सामने आया जब महंगाई की वजह से मुल्क भर में अवाम शदीद परेशानी का शिकार हैं। लेकिन वजीर आजम के बकौल उन्होंने माशी मैदान में नुमाया कामयाबी हासिल कर ली है। दूसरी तरफ अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ कहते हैं कि वजीर आजम इस्तीफा देकर घर चले जाएं। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान लफ्जी गोलाबारी तो वक्फे वक्फे से चलती रहती है, लेकिन अवाम बस बयानात सुनकर ही गुजारा कर रहे हैं। अवाम के मसाइल अपनी जगह पर जू के तू मौजूद हैं, लेकिन मैं हर अहम अवामी मसले की जानिब आपकी तवज्जो मबजूल कराती रहूंगी, क्योंकि कॉस्मोपॉलिटन प्रोग्राम में ऐसी तमाम खबरें आप तक पहुंचाई जाती हैं जिनको जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो चलिए देर किए बगैर अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। मैं कराची से आपको पूरे हफ्ते की खास खबरों से आगाह करूंगी। लाहौर से सफर में मेरे साथ होंगी जन्नत जमशेद। जी जन्नत, लाहौर से इस हफ्ते की खास खबरें क्या हैं? शुक्रिया महवेश। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ कॉस्मोपॉलिटन के मुकम्मल अहवाल के साथ जन्नत जमशेद, जिंदा दिलों के शहर लाहौर से, जहाँ सुनाते हैं तहजीब व सकाफत के रंग, अपनी अलग ही कहानी। तो आइए चलते हैं पहले इस हफ्ते की अहम कॉस्मो हेडलाइंस की जानिब। सार्फिन की सहूलत के लिए लेस्को ने मोबाइल ऐप लेस्को लाइट मुतारिफ करा दी। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान वज़दार ने सेंटर ऑफ फोरेंसिक साइंसेस ट्रेनिंग लैब का इफ्तिताह कर दिया। जनूबी पंजाब के तारीखी और सकाफती विरसे पर खुसूसी रिपोर्ट। पाकिस्तान सुपर लीग के 7वें एडिशन की तैयारियां उरूज पर। बदलते मौसम के साथ ही लाहौरियों ने फूड पॉइंट्स का रुख कर लिया। इलेक्शन कमीशन का पंजाब के बल्दियाती इंतखाबात में ईवीएम के इस्तेमाल पर आमादगी का इजहार। साल 2021 में कोरोना के बावजूद चिड़ियाघरों और वाइल्ड लाइफ पार्कों में 36 लाख सयाहों का विजिट। कमिश्नर लाहौर की हिदायत पर जिला इंतजामिया लाहौर के अफसरान मुतहरिक। और इस्लामाबाद से सफर में मेरा साथ देंगी रजिया खान। जी रजिया खान, क्या हालात हैं इस्लामाबाद के? शुक्रिया महविश। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ रजिया खान और आपको आगाह करूँगी इस्लामाबाद में रोनुमा होने वाली खबरों से। सबसे पहले नज़र डालते हैं हेडलाइंस पर। इस्लामाबाद से चंद किलोमीटर दूर मरी में सानेहा, शदीद बर्फबारी के बाइस बेशतर अफराद जाँ बहक। मुल्क भर में बारिशों का जोर अभी और। मुल्क के बड़ों ने कितना टैक्स दिया? पार्लियामेंटेरियंस की जानिब से जमा कराए जाने वाले टैक्स की तफसीलात सामने आ गईं। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कौमी राब्ता कमेटी बराए हाउसिंग, तामीरात और तरक्की का इजलास। इस्लामाबाद में बैनुल अक़वामी मयार का क्रिकेट स्टेडियम तामीर किया जाएगा। वज़ीर आज़म, मुल्क में महंगाई की शरह 20.08% से तजावुज़ कर गई। अपनी नौइयत का मुनफरिद वाक़या, इस्लामाबाद की 10 साला बच्ची असिस्टेंट कमिश्नर बन गई। इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मुसाफिर से हेरोइन की भारी मिकदार बरामद। मुसाफिर हेरोइन स्मगल करके सऊदी अरब ले जा रहा था। लाहौर इस्लामाबाद की खास खबरें तो आपने जान ली। अब मैं कराची से आपको बताऊंगी इस हफ्ते की खास खबरें, लेकिन खबरों की तफसील से पहले जान लेते हैं उन खबरों की हेडलाइन। नए बल्दियाती कानून के खिलाफ जमात इस्लामी का सिंध असम्बली के बाहर धरना दूसरे हफ्ते में दाखिल हो गया। कराची में ओमिक्रॉन के मस्बत केसेस की शरह 10% से बढ़ गई। लियारी गैंग वॉर के सरगना उजैर जान बलोच और उसके साथी को 2 रेंजर्स एहलकारों के कत्ल के मुकदमे में बरी कर दिया गया। 8 साला बच्चे को ज्यादती के बाद कत्ल किया गया। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट ने पोल खोल दी। कराची पुलिस ने लियारी गैंग वॉर के 3 दहशतगर्द गिरफ्तार कर लिए। कराची यूनिवर्सिटी की तलबात की वीडियो बनाकर हिरासा करने वाले 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। सब्जी की आड़ में 2 करोड़ से जायद मालियत की शराब स्मगल करने की कोशिश नाकाम। 15 जनवरी तक सख्त सर्दी पड़ सकती है, महकमा मौसम ने खबरदार कर दिया। प्रोग्राम का आगाज करेंगे इस खबर से कि नए बल्दियाती कानून के खिलाफ जमात इस्लामी का सिंध असम्बली के बाहर धरना दूसरे हफ्ते में दाखिल हो गया है। धरने के दौरान बारिश भी हुई, लेकिन सख्त सर्द मौसम के बावजूद धरने के शुरका ताहाल सिंध असम्बली के बाहर धरना दिए बैठे हैं। धरने से जमात इस्लामी के अमीर सिराजुल हक समेत कई रहनुमाओं ने खिताब किया है। धरने को अब कराची के अलावा सिंध के कई शहरों तक फैला दिया गया है। नए बल्दियाती कानून के खिलाफ जमात इस्लामी का धरना दूसरे हफ्ते में दाखिल। धरने के शुरका से खिताब करते हुए जमात इस्लामी पाकिस्तान के अमीर सिराजुल हक ने ऐलान किया कि जब तक कराची को रोशनियों का शहर नहीं बनाएंगे उस वक्त तक हमारी तहरीक जारी रहेगी। कराची से चित्राल तक पूरी कौम से अपील करता हूँ कि अहले कराची के हक के लिए घरों से बाहर निकल आएं। सिराजुल हक का कहना था
کہ آج کا دھرنا جماعت اسلامی کے لیے نہیں بلکہ کراچی کے محروم اور مظلوم عوام کے لیے ہے۔ کراچی کے 3 کروڑ عوام کے ساتھ ناانصافی کی جا رہی ہے۔ پیپلز پارٹی نے بلدیاتی اداروں اور میئر کے تمام اختیارات چھین کر کے وزیر اعلیٰ کو دے دیے ہیں۔ ہم پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ کو مزید کتنے اختیارات چاہیے؟ ایک طویل عرصے سے پیپلز پارٹی سندھ پر حکومت کر رہی ہے۔ پیپلز پارٹی بتائے کہ سندھ کے شہر حیدرآباد، سکھر، لاڑکانہ، جام شورو سمیت دیگر شہروں میں ترقی کیوں نہیں ہوئی؟ پیپلز پارٹی نے کرپشن اور لوٹ مار کے سوا کوئی ترقی نہیں کی ہے۔ جماعت اسلامی نے ماضی میں بھی شہر کی خدمت کی اور آج بھی اقتدار میں نہ ہونے کے باوجود خدمت کر رہی ہے۔ امیر جماعت اسلامی کا کہنا تھا کہ جب ہم صاف پانی، سڑکوں کی تعمیر، کالجز اور اسپتالوں کا مطالبہ کرتے ہیں تو عوام کے لیے کرتے ہیں۔ اگر کراچی ترقی کرے گا تو ہر سیاسی پارٹی کا ورکر کامیاب ہوگا۔ دھرنے سے جماعت اسلامی کراچی کے امیر حافظ نعیم الرحمان نے بھی خطاب کیا۔ ان کا اپنے خطاب میں کہنا تھا کہ جماعت اسلامی اپنے لیے نہیں بلکہ کراچی کے عوام کے لیے بارش کے دوران بھی سڑکوں پر موجود ہے۔ انہوں نے کہا کہ کراچی ہر زبان بولنے والے کا شہر ہے اور ہماری تحریک کراچی کے ہر شہری کے لیے ہے۔ پیپلز پارٹی کو اگر کراچی کے عوام کا خیال ہے تو فوری طور پر کالا قانون واپس لے۔ جب میئر کے پاس مالیاتی اختیار ہی نہ ہوں گے تو وہ کیا کام کرے گا؟ جماعت اسلامی کا احتجاج اب سندھ کے دیگر شہروں تک پھیل گیا ہے۔ اور اب یہاں پہ وقت ہوا ایک بریک کا، اور بریک کے بعد میں آپ کو بتاؤں گی باقی خبروں کی تفصیل۔ میرے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک۔ محکمہ تعلیم سندھ نے کورونا وائرس کے پھیلاؤ پر قابو پانے کے لیے تمام نجی اسکولوں کو نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ اس نوٹیفیکیشن کے مطابق 12 سے 18 سال کی عمر کے طلباء کی ویکسینیشن یقینی بنائی جائے۔ اس کے علاوہ تدریسی اور غیر تدریسی عملے کے لیے بھی کورونا ویکسینیشن ضروری قرار دے دی گئی ہے۔ ایکسپریس نیوز کے مطابق اس حوالے سے ڈائریکٹریٹ پرائیویٹ اسکول سندھ نے نجی اسکولوں کو نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ نوٹیفیکیشن میں ویکسینیشن نہ کروانے والے اسکولوں کے خلاف کارروائی کا عندیہ بھی دیا گیا ہے۔ نوٹیفیکیشن میں یہ بھی کہا گیا کہ نجی اسکول انتظامیہ ویکسینیشن مکمل کرانے والے ملازمین کا ڈیٹا مرتب کرے۔ چیکنگ کے دوران زیر ملازمت تدریسی اور غیر تدریسی عملے کے رجسٹریشن کارڈ نہ ہونے پر اسکول انتظامیہ کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ نئے کرونا ویریئنٹ اومیکرون نے کراچی شہر میں اپنے پنجے گاڑنے شروع کر دیے ہیں۔ اومیکرون کے مثبت کیسز کی شرح 10% سے بڑھ گئی ہے۔ محکمہ صحت کے مطابق اومیکرون وائرس سے متاثر ہونے والوں میں خواتین بھی شامل ہیں۔ محکمہ صحت سندھ کے مطابق سب سے زیادہ کیسز ضلع شرقی میں سامنے آ رہے ہیں، جبکہ دوسرے نمبر پر ضلع جنوبی میں کیسز سامنے آئے ہیں۔ محکمہ صحت سندھ کی جانب سے جاری اعداد و شمار کے مطابق کراچی سے اب تک 136 اومیکرون کے کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں۔ چند دن پہلے وزیر صحت سندھ نے صوبہ سندھ میں 170 افراد کے اومیکرون ویریئنٹ سے متاثر ہونے کی تصدیق کی تھی۔ اب تک 2 افراد اومیکرون کی وجہ سے زندگی ہار چکے ہیں، جبکہ 142 مریضوں کی حالت تشویشناک قرار دی جا رہی ہے۔ لیاری گینگ وار کے سرغنہ عزیر جان بلوچ اور اس کے ساتھی شیر محمد شیرو کو 2 رینجرز اہلکاروں کے قتل کے مقدمے میں بری کر دیا گیا ہے۔ کراچی کی انسداد دہشت گردی عدالت نے فیصلہ سناتے ہوئے عدم شواہد کی بنا پر گینگ وار کے سرغنہ عزیر بلوچ اور شیر محمد عرف شیرو کو اس مقدمے سے بری کر دیا۔ عزیر بلوچ کے وکیل عابد زمان نے عدالت میں موقف اختیار کرتے ہوئے کہا، ملزمان کے خلاف کوئی ٹھوس شواہد پیش نہیں کیے جا سکے۔ پروسیکیوشن جرم ثابت کرنے میں ناکام رہا، جس کے بعد عدالت نے عدم شواہد کی بنا پر گینگ وار کے سرغنہ عزیر جان بلوچ اور شیر محمد عرف شیرو کو بری کر دیا۔ اس مقدمے میں پولیس کی جانب سے موقف اختیار کیا گیا تھا کہ ملزمان نے رینجرز کے 2 اہلکاروں کو اغوا کے بعد قتل کیا تھا اور مقتولین کی مسخ شدہ نعشیں میوہ شاہ قبرستان میں پھینک دی تھی۔ اس مقدمے میں دونوں ملزمان کے خلاف پاک کالونی تھانے میں مقدمہ درج کیا گیا تھا۔ تاہم اب استغاثہ کی جانب سے شواہد پیش نہ کیے جانے پر عدالت نے دونوں ملزمان کو اس کیس سے بری کر دیا ہے۔ کراچی میں 8 سالہ بچے کو زیادتی کے بعد قتل کرنے کا افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے۔ 8 سالہ بچہ عبد الرحمان 4 جنوری کو لاپتہ ہوا تھا اور اگلے روز نیو کراچی کے قبرستان سے اس کی لاش برآمد ہوئی تھی۔ اس واقعے کے بعد مقتول کے والد کی مدعیت میں نامعلوم افراد کے خلاف قتل اور اغوا کی دفعات کے تحت مقدمہ درج کیا گیا تھا۔ اب پوسٹ مارٹم رپورٹ سامنے آنے کے بعد انکشاف ہوا ہے کہ بچے کو قتل کرنے سے پہلے زیادتی کا نشانہ بنایا گیا تھا۔ بچے کا میں ماموں ہوں اور اس کے والد صاحب جو ہیں وہ رکشہ ڈرائیور ہیں، ایک رکشہ بھاڑے کا رکشہ چلاتے ہیں، لیکن وہ بچے کو پھر 15 دے کے مار دیا گیا۔
तो लिहाजा मेरी गुजारिश है गवर्नमेंट पाकिस्तान से और वज़ीर आला सिंध से गुजारिश है कि वो ताउन किया जाए उनके साथ। पुलिस ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद डीएनए टेस्ट के लिए भी नमूने लेबॉर्ट्री रवाना कर दिए हैं। ताहम फौरी तौर पर इस वाक़े से मुताल्लिक किसी भी शख्स को गिरफ्तार नहीं किया गया। SHO न्यू कराची शाहिद ताज का कहना था कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इस बात की तस्दीक की गई है कि बच्चे को ज्यादती के बाद कत्ल किया गया। उन्होंने खदशा जाहिर किया कि मकतूल ने मुबैना तौर पर मुलजिम को पहचान लिया होगा, जिसकी वजह से गला घोंट कर कत्ल किया गया। पुलिस के मुताबिक इस वाक़े से मुतालिक तहकीकात जारी हैं और मुख्तलिफ मकामात पर छापे भी मारे गए हैं। पुलिस ने मुलजिमान की जल्द गिरफ्तारी की यकीन दहानी कराते हुए कहा कि मुतासरा खानदान को इंसाफ फराहम किया जाएगा और इस घिनौने जुर्म में मुलव्वस अफराद के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। कराची के इलाके कोरंगी में पुलिस ने लियारी गैंग वॉर के 3 दहशतगर्द गिरफ्तार कर लिए। दहशतगर्दों के कब्जे से हैंड ग्रेनेड समेत भारी मिकदार में असलहा भी बरामद कर लिया गया। तफसीलात के मुताबिक कराची के इलाके कोरंगी में पुलिस ने स्नैप चेकिंग के दौरान लियारी गैंग वॉर के 3 कारंदे गिरफ्तार किए। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान अहम तनसीबात को निशाना बनाने के लिए निकले थे। इसी दौरान पुलिस को इत्तला मिली कि कुछ मशकूक अफराद गाड़ी में दहशतगर्दी के लिए निकले हैं। नाकाबंदी के दौरान एक गाड़ी की तलाशी ली गई तो मुलजिमान के कब्जे से एक हैंड ग्रेनेड और असलहा बरामद कर लिया गया। पुलिस इस हवाले से मजीद तहकीकात में मसरूफ है। कराची यूनिवर्सिटी की तालिबात की वीडियो बनाकर हिरासा करने वाले 2 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार होने वालों में एक मुलजिम यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर का ड्राइवर है, जबकि दूसरा मुलजिम यूनिवर्सिटी की हुदूद में रिक्शा चलाता है। वफाकी तहकीकाती इदारे FIA के साइबर क्राइम विंग ने कराची यूनिवर्सिटी में कार्रवाई करके तालिबात को हिरासा करने वाले 2 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। एक्सप्रेस न्यूज़ के मुताबिक FIA साइबर क्राइम विंग के एडिशनल डायरेक्टर इमरान रियाज ने बताया कि कराची यूनिवर्सिटी में तालिबा की शिकायत पर कार्रवाई अमल में लाई गई। मुतासरा तालिबा ने FIA को शिकायत दर्ज कराई थी कि मुलजिमान ने साथी तालिब इल्म के साथ गाड़ी में मौजूदगी के वक्त उसकी वीडियो बनाई थी और रकम अदा न करने पर संगीन नताइज भुगतने की धमकियां भी दी थीं। एडिशनल डायरेक्टर साइबर क्राइम के मुताबिक कार्रवाई के नतीजे में ब्लैक मेलिंग, हरासा करने, भत्ताखोरी और फाहश मवाद शेयर करने में मुलव्विस 2 मुलजिमान को गिरफ्तार किया गया, जिनकी शनाख्त फजल और अदनान अली के नामों से हुई है। इनमें से एक मुलजिम जामे की हुदूद में रक्षा चलाता है, जबकि दूसरा यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर का ड्राइवर है। FIA के एडिशनल डायरेक्टर के मुताबिक मुलजिमान मर्दों और ख़वातीन की छुपकर वीडियो बनाते और फिर उन्हें ब्लैकमेल करके भारी रकम हासिल करते। FIA ने मुलजिमान के कब्जे से डिजिटल आलात बरामद करके फॉरेंसिक तज्जिये के लिए भेजे, जिसमें ये बात सामने आई कि मुलजिमान ने जामिया कराची में कम से कम 7 तालिब इल्मों को हरासा करके ब्लैकमेल किया था। FIA ने मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज़ कर दिया है। FIA हुक्काम ने शुबा जाहिर किया है कि यूनिवर्सिटी के मुलाजिम भी इस काम में मुलव्विस हो सकते हैं। साइबर क्राइम विंग के एडिशनल डायरेक्टर ने एक्सप्रेस न्यूज़ को बताया कि दीगर 6 मुतासरा जोड़ों ने सामने आने से इनकार कर दिया है। पाकिस्तान कस्टम्स ने सब्जी की आड़ में 2 करोड़ से जायद मालियत की शराब स्मगल करने की कोशिश नाकाम बना दी। चंद दिन पहले कस्टम इन्फोर्समेंट कराची के अमले ने एक मजदा ट्रक की तलाशी ली। इस ट्रक में सब्जी भरी हुई थी, लेकिन मुकम्मल तलाशी के नतीजे में सब्जी के नीचे छुपाए गए गैर मुल्की शराब के 90 कार्टन बरामद हुए। बरामद होने वाली गैर मुल्की शराब की 1000 से जायद बोतलों की मालियत 2 करोड़ 70 लाख रुपए बताई जाती है। ट्रक में सवार 2 मुलजिमान को गिरफ्तार करके मिजाज अदालत से रिमांड हासिल कर लिया गया है। गिरफ्तार मुलजिमान से मजीद तफ्तीश की जा रही है। कराची के शहरी मजीद सर्दी बर्दाश्त करने के लिए तैयार हो जाएं। महकमा मौसमियात ने खबरदार किया है कि शहर में सर्दी की नई लहर शुरू हो गई है, जो 15 जनवरी तक बरकरार रह सकती है। इस दौरान सख्त सर्दी पड़ सकती है। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश बरसाने वाला सिस्टम शहर से शुमाल मशरिक की जानिब मुंतकिल हो गया है, जिसके सबब सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफा मुतवक्के है। जी तो नाजरीन, मैंने कराची से हफ्ते भर की अहम खबरें आप तक पहुंचा दी। अब रुख करते हैं लाहौर का, जहां जन्नत जमशेद हमारी मुंतज़िर हैं और जन्नत आपको बताएंगी खास खबरों की तफसील। ओवर टू यू जन्नत।
वेलकम बैक। सबसे पहले आपको बताते हैं लेस्को ने सार्फिन की सहूलत के लिए मोबाइल ऐप लेस्को लाइट मुतारिफ करा दी है। चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ज़हूर हुसैन सैयद ने बाज़ाब्ता तौर पर मोबाइल ऐप का इफ्तिताह किया। सार्फिन इस मोबाइल ऐप के जरिए ऑनलाइन बिल की अदायगी, डुप्लीकेट बिल, नए कनेक्शन की दरख्वास्त, डिमांड नोटिस की ऑनलाइन अदायगी और नए कनेक्शन की दरख्वास्त की ट्रैकिंग, बिजली शिकायत, लोड मैनेजमेंट शेड्यूल समेत दीगर कई फीचर्स की सहूलत हासिल कर सकेंगे। बता रहे हैं आमिर नवीद अपनी इस रिपोर्ट में। लेस्को ने सार्फिन की सहूलत के लिए लेस्को लाइट के नाम से मोबाइल एप्लीकेशन का आगाज़ कर दिया है। नई मोबाइल एप्लीकेशन लेस्को लाइट के जरिए रीजन भर के सार्फिन बाआसानी हमा वक्त लेस्को मैनेजमेंट से राब्ते में रह सकेंगे। चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ज़हूर हुसैन सैयद ने बाज़ाब्ता तौर पर मोबाइल एप्लीकेशन का इफ्तिताह किया। सार्फिन इस मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए ऑनलाइन बिल की अदायगी, डुप्लीकेट बिल, नए कनेक्शन की दरख्वास्त और ट्रैकिंग, डिमांड नोटिस की ऑनलाइन अदायगी, बिजली शिकायत, लोड मैनेजमेंट शेड्यूल समेत दीगर कई फीचर्स की सहूलत हासिल कर सकेंगे। तकरीब में डायरेक्टर कस्टमर सर्विसेज राय मोहम्मद असगर, डीजी एडमन मियां अफजल, बीओडी मेंबरान और तमाम ऑपरेशनल हेड्स ने शिरकत की। चेयरमैन सैयद ज़हूर हुसैन ने कहा कि सार्फिन को सहूलियात की फराहमी अव्वलीन तरजीह है कि हमारे जो कस्टमर्स हैं उनको हम फैसिलिटेट करें। फैसिलिटेशन का मतलब ये है कि उन्हें जो सर्विसेज उन्हें मिलनी चाहिए वो प्रॉपर टाइम पे, प्रॉपर क्वालिटी लेवल पे मिलें और उन्हें वही चीज़ें पे करनी पड़ें अपनी सर्विसेज के लिए जो कि प्रॉपर हैं। तो दे शुड नॉट हैव टू पे इवन 1 रुपी और 1 पेनी एक्स्ट्रा। इस मौका पर लेस्को चीफ चौधरी मोहम्मद अमीन ने कहा कि हम वी.आर. लेस्को के विजन के तहत आगे बढ़ रहे हैं। अब हम एक स्लोगन लेके जा रहे हैं वी.आर. लेस्को, तो हम उस वक्त ही आपको मतलब फ़ख्र के साथ कह सकेंगे कि वी.आर. लेस्को। हम अपनी यूनिफॉर्म है उसके भी हम छुपा रहे हैं कि वी.आर. लेस्को। तो वी.आर. लेस्को उस वक्त हम कहने की पोजीशन में होंगे जब हम कंज्यूमर को सेटिस्फाई कर सकेंगे। तो मैं अभी हमने ये जो हमारी एप्लीकेशन है बैक एंड पे जो हमने इसका डैशबोर्ड बनाया है वो इंशाल्लाह ताला हमने अब वीक्स के ऊपर जो है ना हम ये बताएंगे कि हमने ये कनेक्शन 1 वीक में लगा दिया या 2 वीक में लगा दिया। महीनों वाली बात इंशाल्लाह ताला हमने ख़त्म करनी है। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने सेंटर ऑफ फोरेंसिक साइंसेस ट्रेनिंग लैब का इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए कहा कि ट्रेनिंग लैब में फोरेंसिक साइंस के 14 शोबों से मुताल्लिक जदीद तरीन खतूत पर तरबियत दी जाएगी। पुलिस में 12,000 नई भर्तियाँ की जा रही हैं। 100 थानों की इमारतें बन रही हैं। मॉडल थानों का दायरा कार बढ़ा दिया गया है। मज़ीद जानते हैं साकिब सलीम की इस रिपोर्ट में। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने सेंटर ऑफ फोरेंसिक साइंसेस ट्रेनिंग लैब का इफ्तिताह कर दिया। उन्होंने लैब का दौरा किया और मुख्तलिफ शोबे देखे। ऑडियो वीडियो लैब, DNA लैब, आर्म्स लैब और दीगर लैब्स का मुआयना किया। इफ्तिताही तकरीब से खिताब में वज़ीर आला ने कहा ट्रेनिंग लैब के मंसूबे पर 1 अरब 93 करोड़ रुपए लागत आई। ट्रेनिंग लैब में 16 जदीद तरीन फोरेंसिक लेबॉर्ट्रीज बनाई गई हैं। इससे पुलिस को और हमारी जुडिशरी को, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ को और कौमी सलामती के जो इदारे हैं हमारी प्रोसिक्यूशन में बहुत ज़्यादा मदद मिलती है, क्योंकि ये नए जो टेक्निक्स हैं उनके मुताबिक यहाँ पे उनकी इन्वेस्टिगेशन होती है। उस्मान बुज़दार ने बताया हमने पुलिस को 650 नई गाड़ियाँ दी। सूबे में 4 माह के दौरान जराइम की शरह में 44% कमी हुई है। नाजरीन, आपको बताते हैं कि जनूबी पंजाब तारीखी और सकाफती विरसे की दौलत से माला माल है। अहमदपुर शर्किया का किला दरावड़ और बहावलपुर के नवाबों का शाही कब्रिस्तान फन तामीर का मुनफरिद शाहकार है। शाही कब्रिस्तान में नवाबों की कब्रें जबकि उनकी बेगमात के मकबरे बनाए गए हैं। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं आसिफ महमूद की इस रिपोर्ट में। मैं नाज़ुक जट्टी रोई दी मेरा रखी आप ख्याल वो सुन उठेगा। रेत के मैदान में खड़ा किला दिरावड़ 8वीं सदी ईस्वी में हिंदू राजपूत राजा ने तमीर करवाया, जिसे 1733 में नवाब सादक मोहम्मद खान अव्वल ने फतह किया। बहावलपुर का मशहूर किला बाहर से जितना पुरशिकवा है अंदर से उतना ही खस्ता हाल हो चुका है। जड़ा नवाब किला फतह किया नवाब जिंद वली खां ऊँतुला दे बे जड़े नवाब ना वो सारे भी थी दफन। इस पे काम होना चाहिए। यहाँ पे सेहत का काम होगा, लोग आएंगे तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छा पॉइंट बन सकता है। दिरावड़ फोर्ट एक बहुत बड़ा हेरिटेज है पाकिस्तान का। हुकूमत को चाहिए कि इसको
اس کی بہتری کی طرف توجہ دیں. آؤٹ سائڈ سے تو یہ بہت خوبصورت ہے لیکن اندر سے یہ تباہ ہو رہا ہے. قلعے کے مرکزی دروازے کے سامنے دہلی کی موتی مسجد کی طرز پر بنائی گئی شاہی مسجد قلعہ کی شان اور خوبصورتی میں اضافہ کرتی ہے. قلعہ دراوڑ سے چند فلانگ کے فاصلے پر ریاست بہاولپور کے عباسی خاندان کا شاہی قبرستان ہے. مستطیل بلڈنگ دیکھ رہے ہیں، جتنے بھی حکمران ہیں ماں سوائے شروع کے دو کے سب یہاں مدفن ہیں. عبرت کی جگہ ہے کہ تمام زندگی رول کرنے کے باوجود آخر کار وہ یہیں پہ آ کے مدفون ہو چکے ہیں. کافی عالی شان انہوں نے مقبرے بھی بنائے ہیں اور نوابوں کی ہی صرف قبریں ہیں، لیکن اس چیز سے ثابت ہوتا ہے کہ ہم دنیا فانی اور ہم سب لوگوں نے ایک دن جو ہے اللہ کے پاس چلے جائیں. شاہی قبرستان میں کم و بیش 100 قبریں ہیں، جن میں نواب صادق کی غیر ملکی اہلیہ وکٹوریہ کی قبر بھی شامل ہے. ناظرین، پاکستان سپر لیگ کے 7ویں ایڈیشن کے جیسے جیسے دن قریب آ رہے ہیں، پی سی بی کی جانب سے تیاریوں کو بھی حتمی شکل دی جا رہی ہے. شائقین کی توجہ کے لیے قذافی اسٹیڈیم کے باہر قدادم مصنوعی ٹرافی بھی سجا دی گئی ہے. اس کے ساتھ کپتانوں اور سٹار کھلاڑیوں کی آویزہ ایکشن تصاویر بھی فینس کو اپنی جانب متوجہ کر رہی ہیں. قذافی اسٹیڈیم کے ملحقہ LCCA گراؤنڈ کے قریب ایک بڑے سائز کا بیٹ اور وکٹوں کو بھی PSL کے رنگ میں رنگ دیا گیا ہے. تفصیلات جانتے ہیں محمد یوسف انجم کی اس رپورٹ میں. پاکستان سپر لیگ کے 7ویں ایڈیشن کی تیاریاں تیزی سے جاری ہیں. شائقین کی توجہ کے لیے قذافی اسٹیڈیم کے باہر قد اعظم مصنوعی ٹرافی کے ساتھ کاؤنٹ ڈاؤن کا آغاز کر دیا گیا ہے. کپتانوں اور سٹار کھلاڑیوں کی اویزہ ایکشن تصاویر نے ماحول کو مزید رنگین بنا دیا ہے. بس PSL کا انتظار کر رہے ہیں کہ ہم اپنے والدین کے ساتھ میچ دیکھیں اور انجوائے کریں اور اپنے ٹیمز کھلاڑیوں کو سپورٹ کریں. تو ماشاءاللہ موسم بھی بہت اچھا لاہور کا ہو گیا ہے اور کراچی کا بھی، تو انشاءاللہ بڑی ہمیں جو ہے بے سے انتظار ہے کہ تمام ملکی اور غیر ملکی کھلاڑیوں کو ہم اپنی سرزمین قذافی اسٹیڈیم اور نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں دوبارہ ان ایکشن دیکھیں گے. تو ہم بڑے ہی پرجوش ہیں اور انشاءاللہ اس دفعہ لاہور قلندر جیتے گی. باہر تصاویر خوبصورت لگ رہی ہیں تو اندر گراؤنڈ میں 2 نئی پریکٹس پیچز کے ساتھ پرانی وکٹوں پر بھی تازہ مٹی ڈال کر انہیں تیاری کے لیے چھوڑ دیا گیا ہے. تاریخی قذافی اسٹیڈیم کے ملحقہ LCCA گراؤنڈ کے قریب ایک بڑے سائز کا بیٹ اور وکٹوں کو بھی PSL کے رنگ میں رنگ دیا گیا ہے. یہ جگہ پہلے گندگی کا ڈھیر تھی لیکن اب اس کی صفائی کر کے یہاں قذافی اسٹیڈیم کا منی ماڈل بھی بنایا گیا ہے. فین ان کے ساتھ سیلفیاں لے کر ان لمحات کو یادگار بنانے میں مصروف ہیں. پاکستان سپر لیگ کا آغاز 27 جنوری سے نیشنل اسٹیڈیم کراچی سے ہو رہا ہے اور دوسرے مرحلے میں فائنل سمیت تمام میچز کی میزبانی شہر لاہور کرے گا. سردی بڑھتے ہی لاہور میں کھانے پینے کی دکانوں اور ہوٹلوں پر رش نظر آ رہا ہے. کوئی من پسند مچھلی کھا رہا ہے تو کوئی دمبا کڑھائی کے مزے لے رہا ہے. مزید بتا رہے ہیں ثاقب سلیم بٹ. لاہوری کھانے پینے کے معاملے میں دنیا بھر میں مشہور ہیں اور موسم سرما میں تو ان کے چٹپٹے پکوان اڑانے کی چاہت اور بھی بڑھ جاتی ہے. بادلوں کے ڈیرے اور بارش نے موسم ٹھنڈا ٹھار کیا تو لاہوری بھی آ گئے میدان میں اور روایتی کھانوں کی دکانوں پر ڈیرے ڈال لیے. آج موسم بڑا اچھا تھا، کل سے بارش ہو رہی ہے تو ہم نے سوچا کہ چلتے ہیں گرم گرم مچھلی کھاتے ہیں دوستوں کے ساتھ. تو دوستوں کے ساتھ باہر آئے ہیں مچھلی کھانے اور انجوائے کرنے. پلان تو ہمارا تھا دمبا کھانے کا، لیکن اس میں ذرا تھوڑا سا وقت تھا تو اتنی دیر ہم نے کہا چلے سردی ہے فش ہی چکھ لیتے ہیں. ہم یہاں پہ آئے ہیں راولپنڈی سے بزنس کے سلسلے میں اور کھانے کا ٹائم ہوا تو یہاں پہ ہم کھانے کے لیے آئے. ماشاءاللہ بہت ہی لذیذ کھانا ہے ان کا. مچھلی وغیرہ ہم نے کھائی ہے، یہاں پہ گرم گلاب جامن بھی کھائے ہیں. سردی بڑھتے ہی فرائی مچھلی تیار کرنے والوں کی تو چاندی ہو گئی. سرد موسم میں گرما گرم دمبا کرائی کے بھی اپنے مزے ہیں. بس جی شہری مچھلی بھی کھا رہے ہیں اور دمبا کرائی بھی. آج لاہور کا موسم بہت اچھا ہے، ہم یہاں آئے ہیں ذرا دوستوں کے ہمراہ پارٹی کرنے. دمبا کڑھائی ہم نے آرڈر کیا 2 کلو. تو یہاں پہ کڑھائی بہت اچھی ملتی ہے اس لیے یہاں پہ ہوٹل پہ آئے ہیں. لاہور کا موسم آج بہت اچھا ہے اور ایسے موسم میں دمبا کڑھائی جو ہے یہ مزہ تو بالا کر دیتی ہے اس موسم میں. دکانوں اور ہوٹلوں پر لاہوریوں نے ہلہ بول دیا ہے. سوپ بھی خوب بک رہا ہے اور چائے کی چسکیاں بھی لگائی جا رہی ہیں. الیکشن کمیشن نے صوبہ پنجاب کے بلدیاتی انتخابات میں الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے استعمال پر آمادگی کا اظہار کر دیا ہے. الیکشن کمیشن نے اس حوالے سے کہا کہ وفاق یا پنجاب حکومت خود EVM تیار کرے تو استعمال کے لیے تیار ہیں. پنجاب میں بلدیاتی انتخابات کے لیے 2,50,000 مشینیں درکار ہوں گی. مارکیٹ سے مشینوں کی خریداری 120 دن میں ممکن نہیں ہوگی. الیکشن کمیشن نے چند ولیج اور نیبرہڈ کاؤنسلز میں EVM کے تجربے کی تجویز دی ہے.
इलेक्शन कमीशन ने कहा कि पंजाब हुकूमत तजावीज़ पर गौर करके फैसले से आगाह करे। नाजरीन, साल 2021 में सयाहत पर कोरोना के मनफी असरात के बावजूद 36 लाख अफराद ने पंजाब के चिड़ियाघरों और वाइल्ड लाइफ पार्कों की सैर की। सैर करने वालों में नौजवान, बूढ़े, बच्चे और तलबा और तालिबात की कसीर तादाद शामिल है, जिससे महकमे को 17 करोड़ 71 लाख 15,839 रुपए की सालाना आमदन हुई। साल 2021 में लाहौर चिड़ियाघर में सयाहों की सालाना तादाद तकरीबन 23 लाख 19,426 जबकि आमदन 14 करोड़ 13 लाख 72,000 रुपए हुई। जल्लो वाइल्ड लाइफ पार्क में 84,000 अफराद ने सैर की जबकि आमदन 63 लाख रुपए हुई। बहावलपुर चिड़ियाघर की 4 लाख 46,940 अफराद ने सैर की और 42 लाख 72,690 रुपए आमदन हुई। बहावल नगर चिड़ियाघर में 75,000 से जायद अफराद सैर के लिए आए और आमदन 19 लाख से जायद हुई। वाइल्ड लाइफ पार्क रहीम यार खान में 10,000 के करीब अफराद सैर के लिए आए जबकि 70,000 सालाना आमदन हुई। इसी तरह विहाड़ी चिड़ियाघर में 71,295 अफराद सैर के लिए आए जबकि उन्हें 7,46,240 रुपए सालाना आमदन हुई। डीसी लाहौर उमर शेर चट्ठा की हिदायत पर ज़िला इंतज़ामिया लाहौर के अफसरान मुतहरिक हो गए। लाहौर के ज़िला इंतज़ामिया ने वासा के स्टाफ के हमरा बारिश का सिलसिला शुरू होते ही नशेबी इलाकों के दौरे किए और बारिशी पानी का जायजा लिया। असिस्टेंट कमिश्नर शालीमार तहनीत बुखारी ने ज़िला इंतज़ामिया और वासा के स्टाफ के हमरा हाजी कैंप और रेलवे स्टेशन का दौरा किया, जबकि असिस्टेंट कमिश्नर मॉडल टाउन जिशान नदीम ने SDO और वासा स्टाफ के साथ चंद राय रोड और कच्चा जेल का दौरा किया और ड्यूटी पर मामूर वासा मुलाजमीन को जल्द अज जल्द बारिशी पानी को निकालने की हिदायत सादिर की। तो जी जनाब, ये था कॉस्मोपॉलिटन लाहौर का मुकम्मल अहवाल। मुझे दीजिए इजाजत। एक ब्रेक के बाद इस्लामाबाद से ज्वाइन करेंगी रजिया खान। वेलकम बैक। शामिल करते हैं पहली खबर। मरी में शदीद बर्फबारी और सयाहों की बड़ी तादाद फंस जाने के बाइस फौज को तलब किया गया, जबकि दर्जनों अफराद भी जाँ बहक हो चुके हैं। इंतज़ामिया का कहना है कि रात भर मरी में फंसे लोगों को निकालने की कोशिश करते रहे। इंतज़ामिया के मुताबिक बर्फबारी के बाइस बहुत बड़ा बहरान पैदा हुआ, जिसकी वजह से फौज के अलावा FC और रेंजर्स के एहलकारों को भी तलब किया गया और लोगों को महफूज मकामात की तरफ मुंतकिल करने की कोशिशें की गई। मरी कंट्रोल रूम के मुताबिक शहर में 1 लाख से ज़ायद गाड़ियां दाखिल हुईं और लोग गाड़ियां सड़कों पर खड़ी करके चले गए। मरी में शदीद बर्फबारी के बाइस गाड़ियों में जाँ बहक होने वालों में इस्लामाबाद के थाना कौसार में तैनात ASI नवीद मलिक और उनके अहले खाना भी शामिल हैं। ASI नवीद बच्चों को बर्फबारी दिखाने के लिए छुट्टी लेकर अपनी फैमिली के साथ मरी गए थे, लेकिन गाड़ी में फंसकर अपने अहले खाना के हमरा जाँ बहक हो गए। इस हवाले से बात करते हैं DG गलियात रजा अली हबीब से। बहुत शुक्रिया रजा साहब, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। सबसे पहले ये बताएं कि लोगों को रेस्क्यू करने के लिए क्या इक़दाम किए गए हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह की जब हमारे पास वेदर फोरकास्ट चूँकि आ चुकी थी, हमने इससे पहले ही इस प्लानिंग की थी। मैं स्पेसिफिकली गलियात की बात करूँगा जो कि KP रीजन में आता है, चूँकि मरी पंजाब में है। हम गलियात को ही सिर्फ चूँकि GDA मॉनिटर करती है, तो हमने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस के साथ मिल के एक दिन पहले ही सारे जो टूरिस्ट हैं उनका गलियात में जाना बंद कर दिया था। ठीक है DG साहब, ये बताएं कि मौसम का हाल जानते हुए भी इस किस्म का सानिया होना कि लोग गाड़ियों में ही जाँ बहक हो जाएं, क्या इंतज़ामिया की तरफ से कोई खातिर खा इक़दाम नहीं किए गए थे? और जो टूरिस्ट जिनकी बुकिंग नहीं थी, जो सिर्फ डे ट्रिप के लिए आए थे, जिनकी किसी किस्म की रिजर्वेशन नहीं थी, उनको हमने फ़ौरन ही एक दिन पहले ही रेस्क्यू किया। जो 10,300 के करीब गाड़ी को हमने रेस्क्यू किया और यही वजह है कि पूरी गलियात में अल्हम्दुलिल्लाह कोई कैजुअल्टी नहीं हुई, किसी किस्म की ना हल्की सी भी कोई रिपोर्ट नहीं आई। और इसका बुनियादी मकसद ये था कि हमने पहले से प्लान किया था। हम बेसिकली इस तरह के सिचुएशन के लिए प्लानिंग करते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात अनप्रेसिडेंटेड किस्म की स्नो हो जाती है, जिस तरह यहाँ पे 5 से 6 बाज़ जगहों पे 7 फुट तक बर्फ़ है। पिछले 20-25 सालों में इस तरह की कभी भी स्नो नहीं हुई। ठीक है DG साहब, ये बताएं कि आपको नहीं लगता कि हुकूमत की जानिब से इस सीज़न में जब लोगों का रश इतना ज़्यादा हो जाता है मरी में, तो लोगों के लिए कोई आगाही मुहिम भी होनी चाहिए?
ہم بارہا میڈیا کے تھرو، الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا کے تھرو یہ پیغام لوگوں کو پہنچاتے رہے ہیں کہ خدا رہا اپنے سفر کو پہلے سے ہی پلان کرے، اور جو ڈپارٹمنٹ یا گورنمنٹ کی طرف سے جو بھی انسٹرکشنز ہیں ان کے لیے ان پہ فالو کیا جائے۔ ہماری مشینری فل ٹائم آن بورڈ ہوتی ہے، ریسکیو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ایبٹ آباد اور پولیس کی ساری سپورٹ ہمارے ساتھ حاصل ہوتی ہے۔ اگر ہم ایک دن پہلے اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کو یہاں سے ریسکیو نہ کرتے تو یہاں پہ بھی شاید وہی سچویشن ہوتی جو مری میں ہوتی، لیکن چونکہ اس میں اپریشیٹ کروں گا یہاں کے ہوٹل ایسوسیشن کو بھی کہ انہوں نے ہمارے ساتھ بھرپور تعاون کیا، اور جو ٹورسٹ تھے اگر ان کے ایک دن اضافی سٹے تھا تو ان کو یہاں پہ فری سٹے دیا، ان کو اکوموڈیٹ کیا، یہاں کے مقامی لوگوں نے اس کے ساتھ ہیلپ کیا۔ اور ہمارے پاس چونکہ ایک لانگ سٹریچ ہے، گلیات کا 50 کلومیٹر سے زیادہ سٹریچ ہے جس میں سنو پڑتی ہے اور 5 سے 7 فٹ تک اس میں سنو ریکارڈ کی گئی ہے، تو بالکل ہم ریڈی رہتے ہیں، لیکن کچھ اس میں ذمہ داری آتی ہے لوگوں کی بھی کہ جب ہماری طرف سے انسٹرکشن گورنمنٹ کی طرف سے جائے تو وہ ضد کرتے ہیں انٹری پوائنٹ پہ آنے کے لیے، جب ہمیں روکتے ہیں تو اس میں بعض اوقات ایسے سچویشن بھی کریٹ ہوتی ہے کہ لا اینڈ آرڈر کا بھی، تو کم از کم انتظامیہ کے جو پیغامات ہیں، ان کی انسٹرکشنز ہیں، ان کو بھی فالو کیا جائے، تو یہ ایک دونوں طرف سے ایک ذمہ داری کا مظاہرہ ہونا چاہیے اس میں۔ سب سے پہلے ثانیہ مری کے شہداء کی فیملی کے ساتھ دلی تعزیت۔ جی، جب جمعے کی شب کو انٹیریئر منسٹری کی طرف سے مری کو آفت زدہ قرار دیا گیا تو ہوٹل ایسوسی ایشن مری کی طرف سے ہنگامی طور پر اپنے تمام سیاحوں کے لیے اکوموڈیشن فری کر دی گئی، کھانا فری کر دیا گیا۔ تھوڑا سا میں ثانیہ مری پہ روشنی ڈالنا چاہتا ہوں کہ ثانیہ مری کے اندر لیک آف پلاننگ، لیک آف مینجمنٹ اور محکمانہ غفلت کی وجہ سے یہ پیش آیا۔ جو صاحبان نوید اقبال ASI کی فیملی اور اس کے علاوہ 19 سے 22 لوگوں کی جو اموات پیش آئی وہ AC آفس سے 5 کلومیٹر دوری پہ ہیں۔ محکمہ موسمیات نے بارشوں کا سپیل طویل ہونے کی پیش گوئی کر دی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق بادل اب 9 جنوری تک برسیں گے۔ اسلام آباد، راولپنڈی اور پنجاب کے مختلف اضلاع میں نشیبی علاقے زیر آب آنے کا امکان بھی موجود ہے۔ محکمہ موسمیات کی جانب سے بتایا گیا کہ رواں ہفتے مزید بارشیں ہوں گی اور پہاڑوں پر برف پڑے گی۔ بارشوں کا سلسلہ بلوچستان سے ہوتا ہوا بالائی علاقوں میں پھیل جائے گا۔ شامل کرتے ہیں اگلی خبر۔ وزیراعظم عمران خان سمیت دیگر پارلیمنٹیرینز کی جانب سے جمع کرائے جانے والے ٹیکس کی تفصیلات سامنے آ گئیں۔ جاری کردہ ٹیکس ڈائریکٹری کے تحت وزیراعظم عمران خان نے 98,54,959 روپے ٹیکس ادا کیا۔ انہوں نے یہ ٹیکس 2019 کے گوشوارے کے تحت جمع کروایا۔ جاری کردہ پارلیمنٹیرینز کی ٹیکس ڈائریکٹری کے تحت قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف میاں شہباز شریف نے 82,42,662 روپے، سابق صدر پاکستان آصف علی زرداری نے 22,18,000 روپے جمع کروائے۔ جاری کردہ ٹیکس ڈائریکٹری میں درج ہے کہ سابق وزیراعظم شاہد خاقان عباسی نے 48,71,000، وفاقی وزیر خزانہ شوکت ترین نے 2,66,27,000، وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے 8,51,000 اور PTI کے کراچی سے منتخب رکن قومی اسمبلی نجیب ہارون نے 14,07,00,000 روپے ٹیکس دیا۔ پاکستان کے کس سیاستدان نے کتنا ٹیکس جمع کروایا؟ آئیے آپ کو دکھاتے ہیں اس دلچسپ رپورٹ میں۔ کس رکن پارلیمنٹ نے کتنا ٹیکس دیا؟ FBR کی ٹیکس ڈائریکٹری نے سب کچا چھٹا کھول دیا۔ سینیٹر طلحہ محمود نے سب سے زیادہ 3,22,00,000 روپے انکم ٹیکس ادا کیا۔ سینٹ میں قائد حزب اختلاف یوسف رضا گیلانی نے کوئی ٹیکس ادا نہیں کیا۔ وزیر اعظم عمران خان نے 98,54,959 روپے انکم ٹیکس کی مد میں قومی خزانے میں جمع کروائے۔ قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر شہباز شریف نے 82,42,000 روپے کا ٹیکس قومی خزانے میں جمع کرایا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے 5,35,000 روپے کا ٹیکس دیا۔ سابق صدر اور پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین آصف زرداری نے 22,18,000 روپے جمع کرائے۔ اسپیکر اسد کیسر نے 5,55,000 کا ٹیکس ادا کیا۔ وزیر خزانہ شوکت ترین نے 2,66,00,000 روپے قومی خزانے میں جمع کروائے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان نے 66,000، وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے 10,99,000، وزیر اعلیٰ بلوچستان عبدالقدوس بزنجو نے 10,61,000 اور وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے صرف 2,000 روپے انکم ٹیکس دیا۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی پرویز الہی نے 9,32,000 روپے ٹیکس جمع کروایا۔
वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने 5,57,000 रुपए कौमी खजाने में जमा करवाए। बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि इस्लामाबाद में बैनुल अक़वामी मयार का क्रिकेट स्टेडियम तामीर किया जाएगा। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कौमी राब्ता कमेटी बराए हाउसिंग, तामीरात और तरक्की का इजलास हुआ, जिसमें वफाकी वज़रा शौकत तरीन, फवाद चौधरी और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर और दीगर ने शिरकत की। इस मौके पर वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि गरीब और मुतवसत तबके के लिए कम कीमत घरों का जो वादा किया था उसे पूरा कर रहे हैं। पहली दफ़ा इस्लामाबाद की कच्ची आबादियों के रिहायशियों के लिए कम कीमत पर फ्लैट मुहैया किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि घर बनाने के लिए 38 अरब रुपए के कर्जे फराहम किए जा चुके हैं। मुल्क के तमाम शहरों की हदूद मुतय्यन होनी चाहिए ताकि बेहंगम फैलाव रोका जा सके। बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब। मुल्क में महंगाई की शरह 20.08% से तजावुज़ कर गई, जबकि नए साल के पहले हफ्ते में महंगाई की शरह में 0.08% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। वफाकी दायरा शुमारियात की जारी करदा हफ्तावार जायजा रिपोर्ट में बताया गया कि रवां हफ्ते 25 अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा हुआ है। हफ्तावार रिपोर्ट के तहत मुल्क में चिकन, सब्जियाँ और पेट्रोलियम मसनूआत समेत कई दीगर अशिया ज़रूरिया महंगी हो गई हैं। अगर बात करें हुकूमत की तरफ से लाए गए सस्ते बाज़ारों की, तो लोग वहाँ से ख़रीदारी करके भी खुश नहीं। इसी हवाले से आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट। नए साल के आगाज पर ही महंगाई आसमान को छूने लगी, अवाम परेशान, कुव्वत खरीद जवाब दे गई। महंगाई हर जगह है। अभी एक बंदा जब चीज़ महंगी लेके आएगा तो महंगी बेचेगा। जो मिस्टेट वगैरह होते हैं सारे वो मंडी जाते ही नहीं है, ऐसे ही यहाँ पे बस अपने से रेट दे देते हैं। अतवार बाजार में कायम यूटिलिटी स्टोर से घी गायब हो चुका है। बाजार में टमाटर 60, मटर 120, गोभी 60 रुपए किलो फरोख्त हुई। इस्लामाबाद की 10 साला बच्ची असिस्टेंट कमिश्नर बन गई। नर्खनामे चेक किए, अपनी नौयत का मुनफरिद वाक़या देखकर ताजिर भी हैरान रह गए। रुबैका शहबाज रोड स्कूल प्रोजेक्ट लोही भेर की 5वीं जमात की तालिबा हैं, जिनसे डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद हमजा शफकात ने जब एक सवाल किया कि वो क्या बनना चाहती हैं, तो रुबैका शहबाज ने जवाब में CSS ऑफिसर बनने की ख्वाहिश का इजहार किया। डिप्टी कमिश्नर ने अपना इख्तियार इस्तेमाल करते हुए बच्ची की फौरी हौसला अफजाई की और इसे 1 घंटे के लिए इस्लामाबाद का एजाजी असिस्टेंट कमिश्नर मुकर्रर कर दिया। बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब। इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मुसाफिर से हेरोइन की भारी मिकदार पकड़ी गई। सऊदी दारुल हुकूमत रियाज जाने वाले मुसाफिर ताज़ा खान से 1 किलोग्राम से ज़ायद हेरोइन बरामद हुई, जो उसने सूटकेस में छुपा रखी थी। सऊदी अरब मनशियात स्मगलिंग की कोशिश ANF की जानिब से उस वक्त नाकाम बनाई गई जब इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर अहम कार्रवाई के दौरान मुसाफिर से हेरोइन बरामद हुई, जिसके बाद मुलजिम को फौरी गिरफ्तार कर लिया गया। ये था इस हफ्ते का कॉस्मोपॉलिटन। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। मुझे रज़िया खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।